पौष गुरुवार विशेष श्री विष्णु स्तोत्र। नमोस्तु विष्णवे नित्यं नमस्ते पीतवाससे नमस्ते चाद्यरूपाय नमस्ते जलरूपिणे नमस्ते सर्वसंस्थाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते क्षितिरूपाय नमस्ते तेजसात्मने नमस्ते वायुरूपाय नमस्ते व्योमरूपिणे त्वं देवः सर्वभूतानां प्रभुत्वमसिरुच्यया त्वमोङ्कारो वषट्काराय सर्वत्रैव च संस्थिता त्वमादि सर्वदेवानां तव चादिर्न विद्यते त्वं भूस्त्वं च भुवो देव त्वं जनस्त्वं महस्मृता त्वं तपस्त्वं च सत्यं च त्वयि देव चराचरं त्वत्तो भूतमिदं विश्वं त्वदुद्भूतारुगादया त्वत्तः शास्त्राणि जातानि त्वत्तो यज्ञप्रतिष्ठिताः त्वत्तो वृक्षविरुद्धश्च त्वत्तः सर्ववनौषधिः पशवः पक्षिणः सर्पस्त्वत्त एव जनार्दन ममापि देवदेवेश राजदुर्जयसज्ञितः आगतोऽभ्यागतस्तस्य आतिथ्यं कर्तुमुत्सहे तस्य मे निर्धनस्याद्य देवदेव जगत्पते भक्तिनम्रस्य देवेश कुरुष्वान्नाद्य सञ्चयं यं यं स्पृशामि हस्तेन यं यं पश्चामि चक्षुषा वृक्षं वा तृणकन्दं वा तत्तद्धनं चतुर्विधम्।